Poštovani gledalci, dobrodošli u novu epizodu Sviškas podcasta. Sa nama je jedan, prvo reprezentativac Slovenije, bivši igrač Partizana, čuvar vatre, tako da nazovem, Aleksij Nikolić. Ali, dobrodošao, kako si? Hvala. Pozdrav svim gledalcima i hvala što ste mi primili ovaj podcast. Drago mi je da sam tu, sve je okej. Zdrav sam, tako da ne mogu da se žalim. Prvo da krenemo od nekog ličnog dela tvoje karijere. Dakle, kako si zavoleo košarku kao mali? Pa, prilično lako je bilo sve, jer otac je bio igrač u Postojni, tad gde sam i rođen. Brat isto se bavio košarkom i sad bilo je suđeno da ja isto uzmem loptu u ruke. Vjerovatno mi je bilo ovako dato, tako da da, kažem, opet nije bilo teško i lopta je uz mene, rekao bih, cijeli život. Ako pričamo o nekom idolu, o nekom čoveku na koga si se ugledao, ko može to da bude? Pa par mi ih pada na pamet, jer kroz, rekao bih, život imaš više njih, rekao bih, zavisi koja je era, ajde da nazovem, ili koja je doba. U tom periodu kad si odrastao? Kad sam odrastao? Da. Pa tada mi je bio Sani Bečirović, sećam se da imam jednu baš sliku kad je on dolazio u posjetu nama u klub tada, mislim da je to bilo leto, verovatno neki kemp. I ima jedna slika baš gdje on šutira bacanja tu ispred nas svih, a ja sam ovako ispred njega, ovako gledam u njega kako on šutira i baš su uhvatili taj moment, tako da on je, ajmo reći, jedan od prvih tih idola na koje sam baš se ugledao. Ajde sada, ako pogledamo tvoju karijeru, prvi neki trag si ostavio u Bambergu kada si igrao Evroligu. Kako je izgledalo to da zaigraš u Evroligi, to je neki, ajde da kažemo, san bio? Pa upravo to što si rekao, san je bio i cilj. Ja mislim da svakoga mladog igrača koji ima motivaciju, aspiraciju, i sećam se baš, pošto je bio to velik preskok, ja sam tad dolazio iz Sarajeva, iz Sparsa, iz prve bosanske lige u Euroligu, bio je to velik iskorak, ali se sećam kad sam dobio prve minute i to su bile u Sasarju tada. Bio je tad i drugi format, druge ekipe su tad još i igrale i onako suludo. Imao sam veliku tremu, baš sam bio u nekom iščekivanju kad će to da se desi i eto, te prve minute su bile tada. Ali sama stvar da sam bio dio euroligaškog tima i da su to velika imena bila u timu, najviše bi tu izdvojio Zizisa, od kojeg sam i tada najviše i učio i slušao. Bilo je to zaista fantastično. Ajde, pomenuo si te saigrače iz te sezone u Bambergu. Kako je sve to izgledalo u slačionici, na parketu? Kako ste se slagali? Pa, kažem opet, ja sam tu malo bio pod utiskom njih prije svega, ali oni kao ljudi prije svega, pa onda tek da pričamo kao košarkaši, bili su fantastični. Mislim, ja sam tu svakako bio da učim, da prihvatam informacije i bili su tu na raspolaganju sve vreme. Šta god da sam ih pitao, šta god da mi je bila potrebna neka pomoć, oni su bili jako otvoreni i spremni da mi pomognu na svakom koraku. Tako da, što se toga tiče, imao sam veliku sreću da sam imao takve saigrače. Nakon Bamberga prelaziš u jedan od tvojih omiljenih klubova, ako smijem da kažem, Partizan. Kako je to uticalo na tebe kao košarkaš, taj transfer? Pa mnogo sam bio uzbuđen, jer
kao mali gledao sam Partizan i više puta sam i ponovio da tu ljubav za košarkom mi je još veća zbog Partizana, zbog utakmica, zbog atmosfere, zbog navijača, zbog same kulture. I uvijek sam nekako imao želju da zaigram na tom parketu, tako da taj transfer sigurno je bio velika stvar i mnogo mi je drago da se to desilo i da sam uspio da igram, eto, kao što si rekao, jedan od omiljenih klubova. Da se vratimo u tu 2017. godinu kada ste popeli na tron Evrope u Istanbulu. Kako je to tebi delovalo igrati za tu reprezentaciju? Pošto eto, Klemen, izvini što sam prekinuo možda misao, kad sam radio intervju sa Klemenom, on mi je rekao, to je bilo neverovatno, ali reprezentacija je najbolji tim za koji ćeš ikad igrati. Pa jeste, mislim, definitivno se slažem sa njim da kad igraš za državu, igraš stvarno za nešto veće. I sigurno taj uspeh je po meni najveći uspeh u mojoj karijeri, definitivno. I za onaj tim specifično moram da kažem da nekako smo bili jako motivisani i velika želja je bila da se napravi velik rezultat, prije svega jer smo imali nevjerovatnog lidera Gorana Dragića tada. On je u tim godinama, ajmo reći, u primu bio, mislim da je imao 30-37, ne znam sigurno, mislim da je 86. godište. 32-3 godine. 32, ja možda tako nešto. Ali kažem, on je tada bio baš fokusiran i nekako je implementirao taj njegov mentalitet i na sve nas ostale. Mi smo ga pratili. Energija ta, jeste. On nije puno ni pričao, on je više radom to pokazivao na treninzima i onda i na utakmicama, gdje u pripremnom periodu možda nismo najbolje izgledali, ali kad je bilo najbitnije, mi smo igrali najbolju košarku na prvenstvu. Mislim, bili smo bez poraza i osvojili sve na kraju, kažem. On je bio taj, u svakom momentu je znao šta da kaže, da li treba da kaže ili jednostavno da, kako kažemo, uzme loptu i pobrine se za stvari. Tako da, sve nekako imaš osjećaj da smo stvarno se zaslužili pobjediti to prvenstvo. Ako gledamo reprezentaciju Slovenije, eto, od tog evropskog prvenstva mora se da se ispomene Luka Dončić. Kako je igrati sa njim, deliti parket i slačionicu? Da, naravno. On je tad, mislim da je to prvi put dolazio, 2017. prvi put bio u reprezentaciji i odmah od prvog dana je nekako pokazao, ali nije da se on nameće ili nešto, jednostavno je to iz njega prštilo, izlazi iz njega taj talenat i dan danas je tako isto. Znači, što se toga tiče, nije se promenilo, jednostavno čovjek ima košarku u krvi i to, najbolje rečeno, izlazi iz njega, zato i možda i kažu Luka Magic, kad ima ovakve poteze. Tako da, ali dijeliti parket, slačionicu s njim, kažem, specifičan momak u pozitivnom smislu, definitivno. Kakav je kao osoba? Je li normalan u komunikaciji? Jeste. Kažem, jedna stvar koju ja uvijek napomenem je da, ili jako poštujem kod njega, je to što se to nikada nije mijenjalo i vjerujem da se nikad neće. Nekako ima tu igrivost u sebi i dalje i otvoren je za komunikaciju kao što je to bio slučaj prije 10 godina. Mislim, znam ga i od ranije, tako da svaka mu čast na tome i
a i vidi se, evo, mislim, iz godine u godinu sve bolji i jači. Eto, ako se vratimo na tvoju klubsku karijeru, ti si se prošlo leto vratio u svoju domovinu nakon dugo godina u inostranstvu. Kako si se privikao ponovo na taj život s obzirom da živiš u Ljubljani i da igraš za Cedvitu? Pa da, bilo je to nakon 13 godina. Ja sam dosta rano otišao tada u Sparse, u Sarajevu i eto, ajmo reći, neka životna situacija je odnosno i moja želja je da se vratim, da zaigram za Olimpiju, za klub koji sam i kao mali pratio i od uvijek hteo da nekako zaigram i evo, to se desilo. I moram reći da je bilo malo neobično u smislu jer toliko godina nisam bio kući i recimo neka interesantna stvar je kad me ljudi pitaju kao gdje da idu, recimo stranci, gdje da idu, šta da radi u Ljubljani, ja sam onako malo bio, ne mogu ti za sigurno sve reći jer nisam tu živio, ne znam tačno sve, znam poneke lokacije sigurno dok smo u reprezentaciji bili to. Znam Ljubljanu, ali da je baš do kraja i nije slučaj, tako da u tom nekom smislu malo neobično, ali s druge strane jako mi je prijalo jer nekako nisam morao da se selim opet, da upoznavam nove ljude, da mijenjam jezik opet, znači da ne moram da pričam engleski, znači da mogu svoj da pričam, tako da te neke male stvari koje su na kraju dana i bitne nekako, tako da, ali eto, brzo sam se privikao onda i super mi je prija. Kako gledaš Cedevita Olimpiju kao jednog dobrog rivala kroz sve ove godine Partizanu i Zvezdi što se tiče ABA lige? Eto, imali smo prošle godine situaciju da ste vodili protiv Partizana u areni koliko, 15 razlike pre zadnje četvrtine, pa si ti onu zadnju trojku promašio tad. Ja sam bio u hali, navijači, svi su stali na 2 sekunde, pa je onda bilo slavlje posle. Pa da, mislim, Cedevita je još i prije uvijek dajala neki otpor, da kažem. Ne samo Cedevita Olimpija, nego i Cedevita i Olimpija pre još. Da, pa da, pre fuzije, sigurno. Šta znam, neka posebna energija je možda ili uvijek Olimpija, ajmo reći, posljednjih godina nekako ulazi kao underdog u te utakmice i ajmo reći da smo dosta opušteniji, a i s druge strane hoćemo da oborimo ili da pobjedimo te utakmice, da ajmo reći najbolje da dobijamo, tako da uvijek su nekako bile interesantne i nadam se da će i u buduće. Eto, pored Cedevite pojavio se još jedan takav rival prošle sezone u ABA ligi, to je Dubaj. Kako ti gledaš na te, ne samo i na Dubaj, nego sad i na Pariz i na te klubove koji kreću u tu košarkašku ekspanziju, da tako nazovem? Pa da, mislim, sve više klubova ima želju eto da se pridruže ligama. Dubaj i Pariz, ako njih sad izuzmemo, oni su malo konkretniji u tim stvarima, znači da zaigraju u Euroligi, ali što da ne, mislim, ako postoji neka želja, vizija, motivacija, mislim da je to uvijek dobrodošlo i za podršku. I evo za kraj da te pitam, šta bi bio da nisi košarkaš? Znači, kao mali bio sam voleo i tenis i dan danas ga onako malo pratim, ne sad baš fanatično, ali volim da vidim dešavanja, pogotovo i Grand Slamova. Možda čak skijaš, možda, pošto mi u Sloveniji volimo baš skijanje. I eto, i to isto pratim, volim da gledam te trke u toku zime, ali ako možda ne bi bio u sportu, možda bi bio farmaceut.
Eto. Hvala ti na svemu. Poštovani gledaoci, to je to što se tiče ovog izdanja Sviškasta. Aleksej, zamolio bih te da se obratiš našim gledaocima, da im nešto poručiš za kraj. Hvala svim gledateljima, hvala na pozivu i gledajte Sviškast na YouTube.